कलीफा कुछो की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा कलीफा कुछो की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा कलीफा कुछो की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा शपीलई मिकड़ला माता और मिकड़ला खर्चा शपीलई मिकड़ला माता और मिकड़ला खर्चा शपुनखेनो सरगरू की में उस्मलाता यारा शपुनखेनो सरगरू की में उस्मलाता यारा कलीफा कुछो की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा कलीफा कुछो की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा किताब कलम में इखै औटो पाक में दैरा खिस्ते किताब कलम में इखै औटो पाक में दैरा खिस्ते जो मात मदरसों की में उस्मलाता यारा जुमात मदरसों की में उस्मलाता यारा कलीफा कुछो की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा कलीफा कुछो की में उस्मलाता यारा दगरान वतन हुजरों की में उस्मलाता यारा हिजरात मिलात यारू नारायण गानो ख्वात करे हिजरात मिलात यारू नारायण गानो ख्वात करे पागिक द तुरुष पुखी में उस्मलाता यारा पागिक द तुरुष पुखी में उस्मलाता यारा कलीफा कुछो की में उस्मलाता यारा
دگران وطن حجرو کی میوس ملاتوا یارا دا کلی پا کچو کی میوس ملاتوا یارا دگران وطن حجرو کی میوس ملاتوا یارا دیرا کا سر مومندا یم پداشت خڑو غرو کی دیرا کا سر مومندا یم پداشت خڑو غرو کی د خار په محلو کی میوس ملاتوا یارا د خار په محلو کی میوس ملاتوا یارا د کلی په کوڅو کی میوس ملاتوا یارا دگران وطن حجرو کی میوس ملاتوا یارا دا کلی پا کچو کی میوس ملاتوا یارا دگران وطن حجرو کی میوس ملاتوا یارا دگران وطن حجرو کی میوس ملاتوا یارا گرانو الغیر منوالو اوریدونکو د خپل کلام د ډیر ګران او محترم رور شاعر انقلاب کوثر مومند आवाज وړاندې په ډیره مینه ونی رحمان بندیوان ریکارډینګ KPKS سټوډیو قصه خانه پېښور والسلام.